Hablarte acerca de nuestra respuesta en medio de los tiempos de duda. But before that series starts, I'd like to talk today about our response when we are in times of doubt. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por tu iglesia. Father, thank you for your church. Dios, gracias por cada persona que está reunida en este lugar. Thank you for every person that is gathered here today. Padre, estamos en tiempos de duda. Father, we are in times of doubt. Tú sabes todo lo que está pasando en este país. You know everything that is happening in this country, en medio de nuestra comunidad. in the midst of our community. Y hay preguntas. And there are questions. Y Señor, yo no las tengo. And Lord, I don't have the answers. Pero tú sí. But you do. Y yo te pido, Señor, que aquellas personas que están hoy aquí en este lugar preocupados, And Lord, I ask that every person that's in this place and is worried, están ansiosos, that's anxious, tal vez están enojados, or angry maybe, Dios, que hoy tu palabra hable a sus vidas that today your word may speak into their y lives, que tú nos confortes, and that you may comfort que tú us, nos renueves that you may renew y us, que nos ayudes a entender que nada se sale de tu voluntad. and help us to understand that nothing is outside of your will. Aunque no la entendamos, Even when we don't understand it, tu voluntad es perfecta. your will is perfect. Envuélvenos en tu amor divino Surround us in your divine love, y que hoy podamos responder en asombro y en fidelidad a tu palabra. and that today we may respond in amazement and faithfulness to your Y word. que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, And may your peace that surpasses all understanding inunde nuestros corazones. flood our hearts. En el precioso nombre de Jesús. In the precious name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Y no sé si te ha pasado o si te pasa que hay días o hay semanas en que cada día es más pesado. And I don't know if this has happened to you, but sometimes there are days, weeks, months, that day by day it's just heavier. Que dices ya que acabe esta semana. Where you say, gosh, let this week be over No, already. hay momentos de duda, There are times of doubt, de estrés, of stress, de ansiedad. anxiety. Y sabes, creo que hoy en este tiempo en nuestra comunidad You know, I think that today in this time as a community, estamos atravesando momentos de dudas por todo lo que está sucediendo en el país. we are facing times of doubt because of everything that's going on in our country. Y no voy a entrar en temas, en detalles políticos, porque no creo que el púlpito se debe usar para eso. And I'm not going to talk about details about politics because I don't think that the pulpit is the place to do that. Pero sí creo que la iglesia debe navegar con esta tensión de honrar a nuestros gobernantes. But I do think that the church should navigate through this idea of honoring our government. La Biblia habla de eso, The Bible talks de about amar al prójimo, it. Loving our neighbor, no permitir el mal, not allowing evil, no permitir injusticias, not allowing injustices, vencer el mal con el bien. overcoming evil with good. No podemos ser ciegos a la realidad de la maldad evidente en nuestro tiempo. We can't be blind to the evident evil that's in our world. A las agendas progresistas que rompen todos los códigos morales. To these agendas that are breaking every single moral code that exists. Las diferentes olas de violencia e injusticia. These different waves of violence, of injustice. La realidad que Dios es el que pone y el que quita a los gobernantes. There is a reality, and it's that God is the one who puts kings and removes them. Y que los gobernantes puestos por Dios son responsables de cuidar y de guiar su territorio. And that the government that was placed by God is responsible for protecting and taking care of their territory. Esa es una narrativa que vemos en la Biblia. This is a narrative that we see in all of the Por eso Bible. creo que Dios nos dejó Primera y Segunda de Reyes. That's why I think God left for us First and Second Kings. Para que hoy entendamos cómo es que deben ser los gobiernos. So that today we could understand how our government should run. Y eso crea estrés. And this creates stress. Añadiendo los problemas que pasamos en nuestra vida personal. Adding on all of the issues and situations that we go through in our personal lives. Y en medio
de toda esta realidad And in the midst of this reality, hay preguntas. there are Y ya questions. sobre todo en medio de la comunidad latina hoy. And today, that is very common in the Latin American community. Y algunos me llamaron y me escribían, pastor, ¿qué vamos a hacer? And a lot of people were calling, texting, Pastor, what are we going to Y yo do? así de, espérate, esta clase me la salté en el seminario, ¿qué And está I was like, pasando? hold on a second, I missed this class in seminary, give me a minute. Esto no me enseñaron cómo enfrentar estas situaciones. They didn't teach me how to face these Y situations. yo voy a Dios, digo, Dios, no sé cómo le vamos a hacer, pero tú sí sabes qué vas a hacer. And I went to the Lord in prayer and said, God, I don't know what you're going to do, but you know what you're going to do. Tú tienes una palabra para tu pueblo en estos momentos. You have a word for your people in this time. Y Dios en los momentos de duda, de necesidad, de dolor, Dios siempre me recuerda a Habacuc. And in these moments of doubt, of confusion, of pain, the Lord always takes me back to Habakkuk. Habacuc es un libro de 3 capítulos que nutre mi alma, mi espíritu. It's a book with only 3 chapters that nourishes my soul and my spirit. Y siempre que hay pasando algo en el mundo, And every time there's something going on in the world, leo Habacuc. I always come back to Y this. Dios me lleva a los verdes pastos en And donde pueda descansar. Through it, God leads me to those pastures where I can Y rest. quiero hablarte de Habacuc 1. And I want to talk to you about Habakkuk chapter Y así 1. como Dios me ha llevado a los verdes pastos, es mi oración que hoy tú seas llevado a descansar. And in the same way that the Lord has led me to these green pastures, it's my prayer that the Lord may take you to rest as well. Porque, querida iglesia, debemos en medio de las crisis, Because in the midst of our crises, en medio de la duda, in the midst of our doubt, los hijos de Dios debemos aprender a descansar. the children of God need to learn to rest. Habacuc está escrito en uno de los momentos más perversos para el pueblo de Judá. This book is written in one of the most perverse times for the people of Judah. Pasaban de tener un buen rey They had just gone from having a good king que buscó a Dios, who sought God, que hizo las cosas correctas who delante did de things the way he Dios, should before the Lord. pero este rey se muere But this king dies, y ahora tienen un rey malo and now they have an evil king. y hace cosas que no agradan a Dios. And he does things that don't please Y God. el libro de Habacuc gira en el tema de duda y de decepciones. And this book, its main topic is doubt or disappointment. Y Habacuc comienza el capítulo como tal vez muchos de nosotros estamos hoy o hemos estado. And he starts this book in the same way that a lot of us may be today or have been before. Habacuc 1, versículo 1 al 4. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió una visión. Verses 1 through 4, it says, this is the message that the prophet Habakkuk received in a vision. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? How long, O Lord, must I call for help? Tú no me escuchas. But you do not listen. Hay violencia por todas partes. Violence is everywhere. Clamo, pero tú no me vienes a salvar. I cry, but you do not come to save ¿Tendré me. siempre que ver estas maldades? Must I forever see these evil deeds? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Why must I watch all this misery? Donde quiera que mire, Wherever I look, veo destrucción I see destruction y violencia. and violence. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. I am surrounded by people who love to argue and fight. La ley se ha estancado. The law has become No hay paralyzed. justicia en los tribunales. There is no justice in the Los courts. perversos suman más que los justos. The wicked far outnumber the righteous, De manera que la justicia se ha corrompido. so that justice has become perverted. ¿Cuántos nos identificamos con Habacuc? How many of us can identify ourselves with Hasta him? parece que lo está escribiendo en nuestro tiempo. It even seems like he's writing this in our time, Que Habacuc está hoy en nuestros that días. he is here today in our days. Hay una queja del parte del profeta. There is a complaint from the prophet. Habacuc se pone un poco intenso con Dios. He gets a little bit intense with the Lord, Como que le reclama a Dios. where he is asking God, Y parece que Dios se salió del chat. and it seems like God exited the chat. Que Dios está ignorando al profeta. He is ignoring the prophet. Las cosas están mal. Things are not well. Hay tensión. There is tension. Hay duda. There is doubt.
La palabra violencia aparece 6 veces en un libro que tiene 3 capítulos. The word violence is 6 times in a book that only has 3 chapters. Es un libro en donde hay queja del profeta y respuesta de Dios. It's a book where there is a complaint from the prophet and there is a reply from the Lord. Y la palabra maldad en este texto, en el contexto hebreo, And the word evil in this text in the Hebrew context no solamente es una maldad física, is not just physical evil, pero hay una maldad moral. but it's moral. Hay miseria humana. It's human misery. Desde los líderes políticos hasta la gente. From the political leaders to everyone else. Hay una depravación, hay perversidad. There's depravity, there's perversity. Habacuc está en medio de una locura moral. He is in this craziness, this moral craziness. En los tiempos que estamos hoy. And it's the same as the times we're in El today. pueblo de Israel ha abandonado a Dios. The people of Israel have abandoned God. La ley que Dios le dio a su pueblo se ha corrompido. The law that the Lord gave to his people has been perverted, Hay corrupted. infidelidad a la ley. There is unfaithfulness to the Hay law. infidelidad al pacto que este pueblo tenía con Dios. They're not faithful to this covenant that they had with God. Una vez más en la narrativa vemos cómo Israel le da la espalda a Dios Once again in the narrative we see how Israel turns their back on the Lord y viven en idolatría. and live in idolatry. Y se levanta y Dios levanta a un profeta And the Lord lifts up a prophet que se queja por su pueblo who complains for his people y dice la ley se ha estancado. and says the law has become paralyzed. Dios, no hay justicia. There is no Los justice. perversos suman más que los justos. The wicked are far more than the La righteous, justicia se ha corrompido. and justice is corrupted. Habacuc sabe que si su pueblo, si los israelitas hacen lo bueno, The prophets know that if the people do what is si good, regresan a Dios, if they return to the Dios Lord, los va a ver con favor. God will see them with favor. Pero en medio de ese clamor But in the midst of that cry, hay duda, there is doubt. hay incertidumbre en la vida del profeta. There's uncertainty in the prophet's life. Y sabes, yo veo nuestro tiempo hoy y hay duda. And you know, I look at our time today and there's doubt. Yo no estaba ahí para presenciar la maldad en Israel I wasn't there to physically see the evil happening in o Israel las situaciones en Israel, or the situations in pero Israel. hoy veo los problemas de racismo, But today I see issues with racism, los problemas de asesinato, issues with murder, veo problemas de migración, things with immigration, problemas de maldad. problems of evil, Vemos una agenda progresista y liberal. an agenda that is progressive, that is liberal. Vemos la corrupción. We see corruption. Vemos la maldad. We see evil. Y hay una maldad moral que ataca nuestra vida y nuestra sociedad, nuestras familias. And there's a moral evil that not only attacks our lives, but attacks our families and our Y communities. si no piensas igual, te cancelan y estás bien loco. And if you don't think like everyone else thinks, then you're canceled and you're weird and Y you're todo exiled. lo que está mal And everything that is lo evil quieren hacer ver bueno. is made to seem as though it's good. Y la iglesia And the church, tenemos la we have responsabilidad the responsibility de estar firmes en la palabra de Dios. to be firm in the word of God, Cueste lo que cueste, no matter what it costs. porque vivimos para la audiencia de uno. Because we live for an audience of one. Y sabes, mientras vemos el mundo, You know, as we look at the world, debemos clamar, we should cry out to God. debemos lamentar la maldad, We should grieve this evil. debemos lamentar la corrupción, We should grieve corruption. debemos lamentar la injusticia, We should grieve this injustice. pero debemos ser la luz. But we should also be the light. En medio de temor, And in the midst of our fears, en medio de diferentes in opiniones, the midst of different opinions, creo que la iglesia debe levantarse I think that the church should rise up y enfrentar las situaciones con esperanza. and face these situations with hope. Porque en medio de vemos cómo está el profeta, Because as we see where the prophet is, en medio de los problemas en la in the sociedad midst of these societal que problems atravesamos hoy o vamos a that atravesar, we either face today or we will face tomorrow, vamos a Dios we go to y le God decimos, Dios, ¿qué onda? and we say, God, what's going on? ¿Qué está pasando? What is happening? ¿Por qué tiene que pasar esto? Why does this have to happen? ¿Por qué mi familia?
Why my family? ¿Por qué mi Why comunidad? my community? Dios, ¿por qué no nos Why escuchas? don't you hear us? Dios, ¿por qué no haces algo? Why don't you do something? ¿Por qué tenemos que estar en esta situación? Why do we have to live in this situation? Dios, ¿por qué yo? God, why me? No sé si te ha pasado, I don't know if it's happened to you, pero puedo recordar el Salmo 13, versículo 1, but I remember Psalm 13:1, donde el salmista dice, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? where the psalmist says, "Oh Lord, how long will you forget me? ¿Será para siempre? Forever? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? How long will you look the other way?" Hay momentos en nuestra vida que parece que Dios se olvida de nosotros. There are moments in our lives where to us it seems as though God has forgotten about us. Me encanta cómo el profeta va a Dios y levanta una oración, And I love how the prophet goes to the Lord and he lifts up a y prayer. levanta un clamor. He lifts up a cry. En ese momento de duda, In that moment of doubt, Habacuc es honesto he is honest y le lleva sus dudas a Dios, and he takes his doubts to le the lleva sus Lord, preocupaciones a his Dios. worries to the Lord. Él no las ignora, He doesn't ignore él them. no se hace ideas en su mente, He doesn't make his own ideas in él his no, brain. nada más busca información en TikTok, He doesn't just look for his news on no habla TikTok. basura de otros, He doesn't talk trash about no, others. no promueve miedo, He doesn't promote fear. no permite que la duda lo lleve a apartarse de He Dios doesn't allow for his doubt to separate him from o God que despierten en él incredulidad en su or corazón, awaken disbelief in his own heart, pero todo lo contrario. but rather the opposite. El profeta sabe que las cosas están mal, He knows that things are not good. sabe que hay duda, He knows that there is doubt. sabe que el futuro no se ve muy bien para su He nación, knows that the future does not look very bright for his está nation. preocupado, He's worried. tiene una carga, He has a le burden. preocupan las He is consecuencias, worried about the consequences. lamenta el pecado, He is grieving pero the sin. en medio de toda esa realidad en su vida, But in the midst of this entire reality that is his life, Habacuc reconoce que es necesaria una intervención divina. he recognizes that divine intervention is necessary. Y es en ese momento And it's in that moment donde Habacuc dice, no sé qué hacer, where he says, I don't know what to do. no sé qué consejo I dar, don't know what advice to give. no sé cómo orar por las I don't personas, know how to pray for no sé everybody. qué palabra de ánimo I dar, don't know what comforting word to no sé give. cómo responder a esto. I don't know how to respond to Él this. va con su Dios y le dice, Dios, ¿qué onda, But rather brother? he goes to God and says, what is going on? Me encanta esa respuesta. And I love that response. Porque Habacuc, en medio de sus dudas, Because in the midst of his doubt, en medio de lo que pasa en su corazón, in the midst of whatever's happening in his heart, él va con Dios y es honesto. he goes to God and he is honest. Habacuc puede ir con Dios He can go with the Lord y abre su corazón. and he opens his heart. Y eso es lo que nosotros tenemos disponible también. And that's what is available for us as well. Podemos ir con Dios We can go to the Lord y podemos quejarnos and we can complain y podemos abrir nuestro and corazón we can open our hearts y decirle que estamos preocupados and say we're y worried preguntarle por qué pasan esas and cosas ask him why those things y happen clamar por más de su and presencia cry out for more of y his estar presence seguros que Dios no nos va a rechazar ni nos va a criticar and be assured that he is not going to criticize us or reject y us reconocer que mi Dios es más grande que el dinero, and recognize that my God is greater than money. que mi Dios es más grande que el trabajo, My God is greater than work. que mi Dios es más grande que los papeles, My God is greater than que my mi immigration Dios es más status. grande que un gobierno, My God is greater than a que government. Dios es más grande que mi temporada My God is greater than this season. y que si mi Dios cuida de las aves y de las plantas And that if my God takes care of the birds and the y flowers, sabe lo que necesito, and he knows what I puedo need, confiar que mi Dios va a cuidar de mí I can trust that my God's going to take care of me. y que Dios no me pide una fe grande, And that he's not asking for a faith that's huge. pero con una fe tan pequeña como la de una semilla de mostaza, Dios se manifiesta en tu vida. But rather with faith like a mustard seed, God makes himself known in our lives. Y Dios quiere que antes de rendirnos, And he wants us, before we give up, antes de que la duda nos consuma, before we are consumed by our antes de doubt, que el miedo nos paralice, before fear
paralyzes cuando nada us, tenga sentido, when nothing makes sense, cuando no entendamos por qué están pasando, when we don't understand why things are cuando happening, tememos por nuestro futuro y el de nuestra when we familia. are fearful for our own future and for our family. Habacuc nos enseña que podemos ir a Dios y abrir nuestro The corazón. prophet teaches us that we can go to God and open our hearts. Podemos aprender del ejemplo de Habacuc. We can learn from his example. Habacuc convierte el lamento, convierte la duda, convierte la preocupación He changes his doubt or his grieving or his worries en una forma de oración y de un clamor. in a prayer and a cry to the Lord. Cuando buscamos al Señor y abrimos nuestros corazones, When we seek out the Lord and we open our hearts to him, cuando vamos a Dios y estamos listos para quejarnos, when we go to God and we're ready to estamos complain, listos para pedirle, we're ready to ask him, le queremos presentar nuestras dudas we are presenting our doubts to y him, lo hacemos con fe, and we do it with faith, Él nos escucha. he listens Y to él us. responde no de acuerdo a nuestra voluntad, pero de acuerdo a su voluntad. And he responds not in accordance to our will, but to his own. Porque los hijos de Dios, Because the children of escucha God, esto, los hijos de Dios listen well, the children of God nunca vivimos sin esperanza. never live without hope. Sufrimos con esperanza. We suffer with hope. Enfrentamos la vida con esperanza. We face life with hope. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, There is a peace that surpasses all of our que understanding está disponible that is available para los hijos de Dios. for the children of God. Segundo punto es Dios siempre está obrando, gloria a Dios. My second point is God is always working. Dios siempre está obrando. God is always Y working. esta transición de Habacuc parece de película, o sea, alguien haga una película de Habacuc. And this transition feels like it's from a movie. Habacuc se queja, He's complaining. Dios, ¿qué onda? God, what's up? ¿Dónde están mis papeles? What's going on? Dios, ¿qué está pasando? What's happening? El Señor respondió, And the Lord replies, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, look around at the nations, look and be amazed. pues estoy haciendo algo en sus propios días, For I am doing something in your own day, algo que no creerían, something you wouldn't believe, aun si alguien les dijera. even if someone told you about Esta es la it. respuesta de Dios, la respuesta inicial de Dios a Habacuc. This is God's initial response Y to the podemos prophet. esperar que los versículos siguientes es Dios respondiendo el clamor de Habacuc. And we can expect that in these next verses, he is responding to this worry that the prophet has. Tú decides si vas a pelear o dudar o vas a descansar en la voluntad de Dios. We decide if we're going to doubt and fight or if we're going to rest in the sovereignty of the Lord. Este texto, el texto del versículo 5 nos presenta la idea que Dios hace algo nuevo. This text, this verse 5, presents to us the idea that God does something new. Que dudemos de lo que sea, pero nunca de Dios. We can doubt about whatever, just don't doubt about God. Y el profeta clama. And the prophet cries out to the Dios Lord, responde. and the Lord Esta responds. respuesta de Dios es asombrosa, es sorprendente. And this reply from the Lord is surprising, it's amazing. Dios va a hacer algo. God is going to Y, do something. y llama a Habacuc al asombro. And he calls Habakkuk to amazement. Dice Habacuc, presta atención en lo que estoy a punto de hacer. He's saying, pay attention to what I'm about to do. Es sorprendente, Habacuc, It's amazing porque todo lo que Dios hace es sorprendente. because everything that God does is Y amazing. leemos este versículo And we read this y hay verse, expectativa. and there's expectation. ¿Qué va a hacer el Señor? What is the Lord going to do? El Señor que es bueno, God who is good, que tiene el control sobre who todo. has control over everything. Dios seguro podemos pensar va a enviar una legión de ángeles y se va a deshacer de la We maldad. can think to ourselves, he's going to send angels and they're going to destroy all the evil and it's going to be great. Sabes, creo que siempre debemos enfrentar la vida con esta postura y esta actitud de que Dios va a hacer algo. But I think we should always face life with this attitude and this expectation that God is going to do something. Si es lo que esperabas o no, Whether it's what we expected or si not te is different. gusta o no, Whether we like it or not si is es different. ahora o después, Whether it's now or later is different. Dios siempre está obrando. Because God is always Y working. lo que Dios hace es sorprendente. And what God does is Y es amazing. mucho mejor que cualquier cosa que queremos y anhelamos. And it's so much better than anything that we want or desire. Y creo que los hijos de Dios debemos anhelar más lo que Dios anhela. And I think that the children of God should desire more of what God desires. Y anhelar su corazón. And his heart. No
no anhelar lo que le decimos a Dios que queremos que Él haga por nosotros. Not desire what we told God that we want him to do, Incluso si no es lo que esperamos. even if it's not what we Cuando expected. vivimos en esta postura de asombro, When we live in this posture of que amazement, Dios está escuchando mi clamor, knowing that God is hearing our cry, que Dios va a hacer algo nuevo, that God will do something eso new, cambia radicalmente nuestra vida that radically changes our y lives cómo enfrentamos las temporadas. and how we face every season. Entonces esperamos un clamor de Dios, So we expect a reply from the una Lord. respuesta de Dios y Dios va a hacer algo increíble, su gloria va a ser derramada. He's going to do something amazing. His glory is going to pour down on Seguro us. Habacuc esperaba, no, Dios va a hacer que llueva tortillas del cielo una vez más y vamos a tener oro y todo va a ser perfecto. He probably was thinking, manna is going to fall from heaven and everything's going to be perfect again and wonderful. Todo va a ser bueno porque Dios lo va a hacer. And everything's going to be good because God is going to do it. Pero Dios responde. But God Y responds. después de esta expectativa, versículo 5, donde sí, Dios, hazlo de nuevo. After this expectation in verse 5 where we're like, yes, God, you're going to do something cool. Dios dice, estoy levantando a los babilonios, God says, I'm raising up the Babylonians, un pueblo cruel y violento. a cruel and violent people. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. They will march across the world and conquer other lands. Y tú así como de Dios, seguro. We're like, God, are you sure that's what you want to do? Son reconocidos por su crueldad, They are notorious for their cruelty hacen lo que se les antoja. and do whatever they like. Sus caballos son más veloces que los guepardos Their horses are swifter than cheetahs y más feroces que lobos al anochecer. and fiercer than wolves at dusk. No, pues mucha esperanza. Yeah, lots of hope here. Sus jinetes arremeten desde lejos, Their charioteers charge from far away. como águilas. Se lanzan en picada para devorar a sus presas. Like eagles, they swoop down to devour their prey. Vienen sin tregua, On they come, decididos a la violencia. all bent on violence. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, Their hordes advance like a desert wind, barriendo cautivos a su paso como si fuera arena. sweeping captives ahead of them like sand. Se burlan de reyes y príncipes They scoff at kings and princes y menosprecian todas sus and fortalezas. scorn all their fortresses. Simplemente hacen rampas de tierra They simply pile ramps of earth contra las murallas y las toman por asalto. against their walls and they capture them. Arrasan como el viento y desaparecen. They sweep past like the wind and are gone. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. But they are deeply guilty, for their own strength is their God. Dios responde y no es lo que el profeta espera. God responds, and it's not what the prophet expected. ¿Cómo que estás levantando a los babilonios, Dios? What do you mean you're raising up the Si sabes que Babylonians? son los más malos que pueden existir. You know they're literally the most evil people to ever Dios, exist. estos vatos son más malos que nosotros. These people are worse than we are. Dios, estos vatos tienen ídolos. These people have idols. O sea, nosotros somos malos, pero no tan malos, Dios. We're bad, but we're not that bad. O sea, sí merecemos castigo, pero estos por dos, castigo doble. We deserve punishment, but they deserve double El punishment. mensaje de Dios, en la respuesta de Dios es un llamado a la humildad. This message in God's response is a calling to humility. Es un llamado al asombro. It's a calling to amazement. Porque no podemos entender por qué Dios va a levantar a los babilonios. Because we can't understand why the Lord's going to lift up the No Babylonians. podemos comprender sus caminos. We can't understand their ways. Pero debemos confiar que lo que Dios hace es bueno. But we should trust that what the Lord does is good. Seguro Habacuc escucha la respuesta de Dios y se quedó con cara de ¿what? Surely the prophet heard the Lord's reply and was like, what? Como cuando te hablan inglés y no entiendes nada. What? ¿No? ¿Qué Like when dijo? someone speaks to you in English or in ¿Cómo? Spanish and you don't understand anything. ¿Cómo dices que dijiste? I'm sorry, what'd you say that you said? ¿No? Habacuc seguro mejor no hubiera dicho nada. Surely the prophet's like, you know what? Maybe I should not have even said Qué anything. buen momento abrí mi boca. I opened my mouth at the best time. Y debemos leer esto But we should read this recordando el versículo 5, remembering verse 5. que Dios hace cosas asombrosas That God does amazing y things que todo lo que Dios hace es sorprendente. and everything he does is amazing. Y si Dios responde And if God responds y es con espera,
he's telling us to wait, si Dios responde y es lo que queremos, if he responds and it's what we asked si for, no es nada va como pienso, or nothing goes the way we thought it si would, nada tiene sentido, if nothing makes sense, aunque nuestras mentes no lo entiendan, even if our minds don't understand it, debemos abrazar la idea que lo que Dios hace es sorprendente. we should embrace this idea that what the Lord does is Que amazing. nuestro Dios no hace lo ordinario. God doesn't do anything that's ordinary. Todo lo que Dios hace es extraordinario. Everything he does is Y extraordinary. cuando la voluntad de Dios sea algo que no nos guste, And when God's will is something that we don't like, cuando la voluntad de Dios sea algo que no entendemos, when it's something we don't understand, no debemos enfrentarla o recibirla con queja, we shouldn't face it or receive it with complaint derrotados, or defeated abatidos, or worried. preocupados. Debemos celebrarla We should celebrate it y sorprendernos and be amazed by it, como cuando sí la entendemos y just sí like nos gusta. when we do understand it and we do like Porque it. la voluntad de Dios, Because the will of nos God, guste o no nos guste, whether we like it or not, siempre es buena, is always good, siempre es agradable is always y pleasing, siempre es perfecta. and is always perfect. Yo te aseguro que Habacuc no esperaba esta respuesta. I can assure you that the prophet did not expect this response. Suena peor a que como estaban. It sounds like this is worse than Dios- where they already were. Dios iba a hacer lo impensable. God was going to do the unthinkable. Dios va a juzgar a su pueblo infiel, God was going to judge his unfaithful a su people, pueblo rebelde his rebellious y su people, pueblo necio. and his foolish Escucha esto, people. los babilonios The Babylonians eran la respuesta de Dios were God's response para el problema del pecado del pueblo judío. to the sin problem that the Israelites were having. ¿Podía Dios hacer otra cosa? Could God do something else? Sí. Yes. ¿Lo hizo? Did he? No. No. ¿Por qué? Why? Porque Dios hace lo que quiere. Because God does what he wants. Está pasando algo y Dios puede hacer algo diferente. There is something happening in our world, and God can do something Algo para different. que tú y yo pasemos menos trabajo. God can do things so you and I don't have to work as hard. ¿Dios puede hacerlo? God can do it. Claro que Dios puede hacerlo. Absolutely he Pero can. Dios nos lleva por procesos y temporadas que no entendemos, pero que necesitamos. But God leads us through processes and through seasons that we don't understand, but we need. ¿Sabes mi oración en este tiempo de incertidumbre en nuestra cultura, You en know nuestra comunidad? what my prayer is in this time of uncertainty in our community? Que si esto está pasando, That if this is happening, que Dios lo use that God may use it para que más latinos lleguen a Él. so more Hispanics can come to him. Para que más personas dejen de depender de este país y de este sistema y dependan de Dios. So that more people will stop depending on this country or this system and learn to depend on him. Y si eso es lo que Dios va a usar, And if that's what God's going to use, gloria a Dios por eso. praise God. Aunque no nos guste, Even if we don't like it. aunque no lo entendamos. Even if we don't understand it. Habacuc no lo podía entender. Habakkuk couldn't understand Y it. lo que sea por lo que estemos pasando, And whatever it is that we're going through, por lo que llevamos clamando, whatever we've been praying por lo about, que llevamos anhelando, whatever we've been desiring, Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. God can do it in the blink of an eye. Y si no lo ha hecho, And if he has not es done porque it, tal vez te está llevando por un tiempo de espera it's because maybe you're in a waiting y period. te está moldeando And he is molding y you. te está And preparando he is preparing you. y te está enseñando. And he is teaching you. O porque tal vez no va a ser lo que quieres que Él haga. Or maybe the answer is no, and it's not going to be what you wanted Y him to debemos do. aceptar los no de Dios. And we need to learn to accept a no from the Lord. Habacuc nos enseña que Dios usa las pruebas The prophet shows us or teaches us that we should see these trials para fortalecernos, and that God uses them to fortify or to strengthen para us que aprendamos a confiar en Él. so that we may learn to trust in him. Y Dios nos enseña que los babilonios, And God teaches us that the Babylonians, esos momentos que son babilonios en tu vida, these moments that feel like the Babylonians are in your life, Dios los está usando para hacer algo nuevo. God is using them to do something new. Y no te des por vencido en el proceso, pero permanece. And do not give up in the process, but remain in the Lord. Que la vida cristiana es un maratón, no es un sprint. Because the Christian life is a marathon, it's not a sprint. Y si no prestamos atención a los procesos de Dios, And if we don't pay attention to the processes of the Lord, a las respuestas de Dios, of the responses that come from God, corremos el riesgo de perder la bendición de lo que Dios quiere hacer
en nosotros. we run the risk of missing out on the blessing of what God wants to do in our lives. Porque así como Dios da, Because just like God gives, Dios quita. He takes away. Dios abre puertas que nadie puede cerrar He opens doors that no one can close, y cierra puertas que nadie puede abrir. but He also closes doors that no one can open. Y nosotros con un espíritu de asombro, And we, with a spirit of de amazement, expectativa, of expectation, de gratitud, of gratitude, de humildad, of humility, nos sometemos y perseveramos con paciencia, we submit and we persevere with patience. We endure, confiando que si Dios permite los babilonios en mi vida es porque algo mejor viene. trusting that if God allows the Babylonians in my life, it's because something new and better is Y coming. que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temo porque mi Dios está conmigo. And that even in that, if I walk in the valley of the shadow of death, I don't fear because God is with me. Porque con papeles o sin papeles, mi ciudadanía es el reino de Dios. Because whether I have citizenship here, my citizenship is in heaven. Porque con trabajo o sin trabajo, Because whether I have a job or don't, mi Dios es un Dios que provee y es el dueño del oro y de la plata. my God is a God who provides, and He is the owner of silver and gold. Y Dios no me da permiso de preocuparme por el mañana porque And he- cada día trae su afán. And He doesn't give me permission to worry about tomorrow because every day brings its own worries. Pero me lleva a buscar el reino primero. But rather, He leads me to seek His kingdom first. Habacuc no podía entender lo que iba a pasar, The prophet couldn't understand what was going to happen. pero los babilonios tampoco. But the Babylonians also didn't know. O sea, estos vatos eran invencibles, no porque eran súper fuertes, These people were unstoppable, and it's not just because they were super strong, pero porque Dios iba a prosperarlos but because God prospered y them, Dios iba a permitir que triunfaran, and He allowed them to have victory. pero Dios mismo los iba a destruir. But God Himself was also going to destroy Y them. le iba a enseñar a este reino que él era más poderoso que cualquier reino. And He was going to teach this kingdom that He was much more powerful than any kingdom to El exist. versículo 11 es súper interesante Verse 11 is super porque interesting dice que hicieron de su fuerza un Dios. because it says that they made their own strength their God. Y había idolatría, And there was idolatry. no reconocían a Dios. They didn't recognize God. Dios le dio oportunidades a los babilonios de rendirse a él. God gave the Babylonians opportunity to surrender to Him. Pero la historia nos enseña que Dios después decide humillar a esta nación y a su rey. But history teaches us that God decides to humiliate this nation Porque Dios and their king. nos enseña que el poder humano es temporal, pero el poder de Dios es eterno. Because it teaches us that human power is temporary, but the Lord's power is El forever. poder humano es limitado, el poder de Dios es ilimitado. Human power is limited, but God's power is unlimited. Dios es fiel. God is faithful. Dios fue fiel en medio de en los momentos de duda de Habacuc. God was faithful in these moments of doubt that Habakkuk was having. Y Dios sigue siendo fiel en los momentos de duda en tu vida. And He continues to be faithful in the moments of doubt in your Y life. tal vez no entiendes por qué está pasando todo esto. And maybe you don't understand why all this is happening. No entendemos por qué hay situaciones que suceden. We don't understand why these situations happen. Y no te voy a decir que las trates de entender, And I'm not going to tell you to try to understand them. pero sí te voy a decir que descanses en el que cuida de ti. But I am going to tell you to rest in the one who takes care of you. Y que esa duda, And that doubt, como Habacuc, just like with the prophet, te acerque más a Dios y no te aleje de Él. may make you come closer to the Lord and not separate you from Porque Him. si Dios usa esas cosas, esos momentos para mostrar su grandeza, Because if God uses those moments to show His para greatness, mostrar su poder, to show His para power, mostrarnos su santidad, to show His para holiness, mostrarnos su bondad, to show His goodness, para trabajar en nosotros. to work in us, Amada iglesia, que venga lo que tenga que venir. church, let whatever needs to come, come. Nosotros tenemos que estar bien con la realidad We need to be okay with the reality de que Dios es soberano. that God is sovereign. Nuestro llamado no es a entender a Dios, Our calling is not to understand no God. es a convencer a Dios, Our calling is not to convince God, pero a permanecer en Él, but to remain in en Him, someternos a Él to submit to Him, y abrazar y vivir con la realidad to embrace and live in the que reality los hijos de Dios tenemos una esperanza que el mundo no tiene. that the children of God have a
hope that the world does not have, y es Cristo Jesús. and that's Christ Jesus. Los hijos de Dios nos aferramos que nuestro Dios transforma el lamento en alegría. The children of God are able to cling on to the fact that the Lord transforms our grieving into Que dancing, Dios cuida nuestra salida y nuestra entrada. that He protects our exit and our Que nos entrance, lleva en la palma de su mano. that He has us in the palm of His Y hand, que el mismo Dios de Habacuc es nuestro Dios hoy. and that the same God of the prophet is our God today. Y no sé lo que está por venir. And I don't know what's next. No sé cómo se ve el futuro. I don't know what the future looks Pero like. sí sé que Dios es fiel y justo. But I do know that God is faithful and He is Y righteous. sí sé que Dios quiere usarte a ti para avanzar el reino en los fines de la tierra. And I know that He wants to use you to advance the kingdom to the ends of the earth. Y que todo lo que Dios hace es bueno, es agradable y es And that perfecto. everything that God does is good, it's pleasing, and it's perfect. Punto 3 y con este termino. My last point is this. Espera en el Señor. Wait on the Lord. En los momentos de duda, espera en el Señor. In moments of doubt, wait on the Lord. Versículos 12 al 17. Verses 12 to 17. Habacuc se vuelve a quejar con Dios. He complains again to the Lord. Oh Señor mi Dios, He says, "Oh Lord my God, tú, santo mío, que tú que eres eterno, my Holy One, you who are eternal, no puede ser que estás planeando acabar con nosotros. surely you do not plan to wipe us out. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos Oh Lord, our rock, you have sent these Babylonians to correct y us, castigarnos por nuestros muchos to pecados. punish us for our many sins." Habacuc ve a los babilonios como provisión divina. He sees these Babylonians as divine provision Porque tú eres puro y no soportas ver la maldad. because you are pure and can't stand the sight of evil. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? Will you wink at their treachery? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Should you be silent while the wicked swallow up people more righteous than they? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? Are we only fish to be caught and killed? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Are we only sea creatures that have no leader? Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus reyes. Must we en be sus redes, strung up on their hooks and caught in their nets mientras ellos se alegran y celebran? while they rejoice and celebrate? Entonces adorarán sus redes y quemarán incienso frente a ella. Then they will worship their nets and burn incense in front of them. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. These nets are the gods who made us rich, they will claim. El profeta pregunta, ¿permitirás Dios que se salgan con la suya para siempre? And the prophet asks, will you let them get away with this forever? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Will they succeed forever in their heartless conquests? Pero ve la respuesta, la transición en el versículo 1 del capítulo 2. And we see this transition in chapter 2, verse 1, Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. where he continues saying, I will climb up to my watchtower and stand at my guard post. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor There I will wait to see what the Lord says y cómo responderá a mi queja. and how he will answer my complaint. Habacuc le hace preguntas a Dios que le haríamos nosotros. The prophet asked God questions that we would ask God. Dios, vas a dejar que se salgan con la suya. Are you going to let these people get away with this? Obviamente Habacuc no sabe que Dios después los iba a destruir y los iba a humillar. Obviously, in this moment, he doesn't know that in the future the Lord was going to destroy them and humiliate them. Pero en medio de esa queja, But in the midst of this complaint, en donde él no entiende lo que Dios va a hacer, where he doesn't understand what God's going to do, Habacuc, él no se aleja de Dios. the prophet doesn't separate himself from Él no God. dice, Dios, ¿sabes qué? Yo voy a regresar a ti He doesn't say, okay, God, I'm going to come back to you cuando tú hagas lo que yo quiero. whenever you do what I want you to Una do, postura que muchos de nosotros tomamos. which is a posture that a lot of us take. Ah, Dios, si no respondes, te voy a enseñar cómo yo puedo hacerlo. Oh, God, if you don't respond, well, I'm going to show you how I respond. Dios, si tú no lo vas a hacer, Dios lo voy a hacer yo por mi propia If you're cuenta. not going to do it for me, I'm going to do it on my own. Dios, ¿para qué si todo va a seguir igual? Why should I continue if everything's going to be the same? Pero Habacuc, en medio de esas preguntas, él dice, voy a subir a la torre de vigilancia y voy a esperar en el Señor. But rather, in these questions and this uncertainty, the prophet says, I will climb up to my watchtower and I will stand at my guard post. Él no huye,
He doesn't flee. Él deja de cuestionar a Dios. He stops asking questions. Sigue habiendo dudas. He continues to have doubts. Sigue habiendo preguntas. He continues to have questions. Pero Habacuc reconoce y sabe que su Dios es justo, es bueno, es misericordioso. But he recognizes and he understands that his God is good, his God is righteous, his God is merciful, Que Dios es amor, that he is love, que es su roca. that he is the rock, Y eso es suficiente. and that's enough. Al final Habacuc entiende que en medio de lo que tenga que pasar, In the end, Habakkuk understands that whatever needs to happen, Habacuc termina en el capítulo 3 diciendo, él se goza en el Señor de su salvación. he finishes in chapter 3 saying, I rejoice in the Lord of my salvation. Reconoce que su fuerza viene del Señor, He recognizes that his strength comes from the Lord, que su protección viene del Señor, that his protection comes from the que Lord, su prosperidad viene del Señor, that his prosperity comes from que the su Lord, identidad viene del Señor, his identity comes from the que su Lord, ciudadanía viene del his Señor. citizenship comes from the Lord. Y eso es igual para nosotros hoy. And that's the same for us today. Ánimo y espera en el Señor. Be encouraged and wait on the Lord. No abandonamos a Dios cuando los tiempos son difíciles. We don't abandon the Lord when times are tough. Y no lo seguimos cuando los tiempos son fáciles. And we don't just follow him when times are easy. Si como Habacuc If just like the prophet, podemos seguir adelante, we can move forward aunque nada tenga sentido, even when nothing makes sense, aunque sea en esta ciudad o en otra ciudad, whether it be in this city or in another one. en nuestros días más oscuros, In our darkest days, podemos encontrar a Dios en medio de ellos. we can find God in the midst of them. Y en los momentos de tormenta, And in the times of en los storms momentos de or duda, of doubt, en los momentos donde estamos listos para rendirnos y alejarnos de Dios, where we're ready to give up and separate from the Lord, Habacuc nos invita, ve y espera en el Señor. the prophet invites us to go and wait on the Lord. Qué hermosa esperanza que hoy tenemos lo que Habacuc no tenía. And what a beautiful hope that today we have what he did not have. Y es el Espíritu Santo, And it's the Holy Spirit que es nuestro consolador, that is our counselor, nuestro guía. our guide. Y por la obra de Dios podemos descansar en Él. And by the work of God, we can rest in him. Y como Habacuc, Just like en Habakkuk. medio de las emociones mezcladas, In the midst of mixed emotions, de pensar que hay cosas que nos van a faltar, and thinking that we are going to lack things that we need, hagamos lo que Habacuc hizo. we should do what he did. Cerremos la boca y esperemos en el Señor. Close our mouth and wait on the Lord. Acerquémonos a Dios Draw close to God y esperemos en Él. and wait on him. Y sabes, la enseñanza es clara. And you know, the teaching or the lesson is clear. Deja de correr. Stop running. Deja de solucionar los problemas tú solo. Stop trying to solve problems yourself. Deja de buscar soluciones temporales. Stop seeking temporary solutions. Deja de depender de ti mismo. Stop depending on yourself Y ve a la torre de vigilancia. and go to your watchtower. Siéntate. Cierra la boca y espera en el Señor. Stand at your guard post and wait on the Lord. Es la realidad. This is the reality. Dios no tiene por qué darnos respuestas. God has no reason to give us Dios responses. no nos debe respuestas, He doesn't owe us answers, pero en su gracia nos las da. but in His grace, He gives them anyway. Habacuc nos enseña que permanecer This book teaches us that to remain con una postura de gratitud, with a posture of gratitude, con una postura de expectativa, a posture of con expectation, una postura de confianza. a posture of confidence, Confiamos en un Dios que va a responder nuestras dudas. where we trust in a God that is going to respond to our doubts. Nuestro problema es que no nos gusta esperar. But our problem is that we don't like to wait. Creemos que sabemos más, We think we know better. que somos mejores, We think we are better. que tenemos una solución. We think we have a solution. Y eso nos lleva a tomar decisiones pobres And that leads us to make poor decisions. en medio de la duda. In the midst of our doubt, Si te quieres quejar, quéjate con Dios. if you want to complain, complain to God. Si quieres tener miedo, ten miedo con Dios. If you want to have fear, be fearful with God. Ve a tu padre y dile todo lo que necesitas. Go to your Father and tell him everything you Si need. quieres llorar, llora con Dios. If you want to cry, cry with the Lord. Abre tu corazón con tu padre. Open your heart to your Heavenly Father. Lamenta, clama, Grieve, cry. pero al final
reconoce que tu Dios está activo But at the end, recognize that your God is active y que tu Dios va a hacer algo nuevo and that your God is going to do something new y que Dios cuida de ti. and that God takes care of you. Esperemos en el Señor. Let us wait on the Lord. Dios siempre está obrando, God is always working, incluso cuando parece silencioso. even when it seems he's silent. Habacuc sube a la torre He goes to his watchtower porque él reconoce que la visión de Dios es más grande que sus circunstancias. because he recognizes that God's vision is greater than his circumstances. Esperar en Dios es un acto de adoración. Waiting on the Lord is an act of worship. Habacuc nos enseña que la verdadera fe It teaches us that the true faith observa y observes espera en el Señor and waits on the Lord en lugar de apresurarse con conclusiones y acciones humanas. instead of rushing with our own human conclusions. No sabemos qué va a pasar, We don't know what's going to happen, pero podemos esperar en el Señor. but we can wait on the Lord. No dejes que la preocupación, que la ansiedad y que la duda te alejen de esperar. Don't allow for your worries or your anxiety or your questions to separate you from the Lord, Pero lleva tus cargas en las manos de aquel que cuida de ti. but rather take your burdens to the one who takes care of you. Si puede pasar la banda. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en el Perú A few years ago, I had the opportunity of being in Peru, y estábamos en una ciudad, en un lugar y nos querían llevar a una montaña and we were in a small town, and they wanted to take us to a mountain. y no nos dijeron que íbamos a caminar un buen, ¿no? And they didn't tell us that we were going to walk a Y lot. había algunas personas que querían frenar, descansar, tomar agua, respirar. And there were some people who wanted to stop, who wanted to sit, drink water, breathe, rest. Pero nos querían llevar porque querían que viéramos el amanecer. But they wanted to take us there so that we could see the sunrise. No había tiempo para perder. So there wasn't time to waste. No sabíamos a dónde íbamos, We didn't know where we were going, pero había un guía y lo estábamos siguiendo. but there was a guide and we were just following him. Y a pesar de estar cansados, And although we were de tired estar medios dormidos, and kind of asleep, seguimos al guía we followed the y guide. vimos personalmente uno de los amaneceres más hermosos que he visto en mi vida. And we saw one of the most beautiful sunrises I've ever seen in my ¿Y life. a qué quiero ir con esto? And where am I going with Cuando this? somos tentados a darnos por vencidos, When we're tempted to give up, cuando somos tentados a dejar que la duda y que las tormentas nos frenen, when we're tempted to allow doubts and storms in our life to stop que nos us, roben la identidad, to steal our identity, que nos roben el gozo, to steal our joy, que nos roben el propósito, to steal our purpose, que el diablo usa todo eso para que tú y yo dejemos de vivir en misión to let the devil use all of that to stop us from living on mission y avanzar el reino de Dios en la tierra. and advance the kingdom of God on the earth. Dios ve nuestra vida y nos dice, hey, una milla extra. The Lord looks at our life and says, hey, go the Yo, extra mile. yo estoy contigo. I'm with you. Es difícil entender las dificultades que enfrentamos en esta vida. It's so difficult to comprehend all the difficulties that we go through Pero in Dios life. no nos está pidiendo que las enfrentemos solos. But God's not asking us to face them alone. Dios nos está pidiendo que confiemos en Él para dar el siguiente paso. But rather, He's asking us to trust in Him to take that next step. No tenemos que saber cómo vamos a llegar a la cima de la montaña. We don't need to know how we're going to get to the top of the mountain. Solo tenemos que confiar que nuestro guía sí sabe cómo vamos a llegar. We just need to trust that our guide knows how He's going to get us there. No se supone que sepas todas las respuestas. You're not supposed to know all the answers. Solamente tienes que confiar que el que te guía las sabe. You just need to trust that the one who guides you knows them. La fe verdadera no exige, espera. The true faith doesn't expect or demand things, but rather it waits. Habacuc va a esta torre porque él confía que Dios va a hacer algo. He goes to this tower because he trusts that God is going to do Y eso es something. suficiente para sostener su esperanza. And that is enough to sustain his hope. Tus dudas te pueden hacer más fuerte. Your doubts can make you stronger. Tu miedo te puede llevar más cerca del Your Señor. fear can lead you closer to the Puedes Lord. depender de Él y someterse a su voluntad. You can depend on him and submit to his will, Pero asegúrate que estás esperando y descansando en Él. but be sure that you're waiting and you're seeking the No Lord. sé cómo respondes en esta tarde, I don't know how you respond in this pero afternoon, mientras creo que debemos responder con gratitud. but I think that we should respond in gratitude. Que qué bueno que no sé lo que va a pasar mañana. It's so good that I don't know what's going to happen Y tomorrow, puedo descansar que mi Dios sí lo sabe. but I can rest in that my God does know.
Y puedo confiar que todo lo que Dios hace es bueno, es And I agradable can y es perfecto. trust that everything that God does is good and it's pleasing and it's perfect. Y aunque no lo entienda, And even when I don't understand it, no estoy solo. I'm not alone. Puedo enfrentar la vida con esperanza. I can face life with hope. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Why don't we stand on our feet Tal together? vez hoy eres movido a descansar en el Señor. Maybe today you're moved to rest in the Lord. Has dejado que las diferentes circunstancias en tu vida, en lugar de acercarte a Dios, te alejen de Él. You've allowed for certain circumstances in your life, instead of bringing you closer to the Lord, to separate you from Him. No sé cómo respondes, pero hoy no ignores la voz de tu Padre que te ama. And I don't know how you respond, but I want to invite you to not ignore the voice of your Father who Y hoy loves you. tal vez te acercas a Dios y dices, hoy escojo y decido esperar en ti. And maybe you come close to God and you choose and decide Me- to be close to Me Him. cansé de enfrentar la vida solo. We're tired of facing life alone, Necesito una respuesta de parte tuya, and we Señor. need a response from the Como Lord. sea que respondes, no ignores la voz de tu Padre que te ama. However you respond, don't ignore the voice of your Father who Mientras loves you. respondes, ¿por qué no le dices a Dios, examíname, oh Dios, And as we respond, why don't we say to the Lord, examine me, O God, conoce mi and corazón, know my heart. pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Test me and know my anxious thoughts. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Point out anything in me that offends y you, guíame por el camino de la vida eterna. and guide me on the path to everlasting ¿Por life. qué no le preguntas a Dios mientras adoramos? Why don't you ask God as we worship, ¿Qué me estás diciendo a través de este mensaje? what are you saying to me through this ¿Y message? cómo quieres que responda? And how do you want me to respond? Let us sing together, church.